bon antroni nu yatmindi toujours akamin fotunya le kaben yoroma mo kilen mi fana bolla bola ko tise banda be cité la entre mantoro parti le kanori mantoro mi ye al sorona ka ama be fodi min jina anki la dirata ko le fodi sino kasiya katambo fana bela wole ko kamol toujours alal se ko kala de mais toujours alal se ko ga ankar fana la parce que ala badem be ni gile ankar fana la ngi yalla le dia abratu ko kay do ka courage kula dem masino sini mantum rabbenu niveau te kala fo te kala bay bi niveau te kala le ma fene kala youtube kan anyo revenu fitini mi sorona ka wala kala amra niveau te kala me da na le bulu la kum fenen ka don na sama dul fane do kala dul ta ka bla kun ka also franchement ka décourager wala pardon anyal ma diala ro ka décourager wala bon toujours koro ibra kuma bide mais anna question mais kam fla lama ibra kam bankile ni boydo mais akabakile foko fana di ye doni fo do moli fana toujours wani kala mundi amra kuma man toroka maintenant ibra kuna ire ni sewa ko jon soro ardo parce que ala bade abakensi mako katan bamin ketenya ardo iri man toro adiana bo fo yusoro adiana bo fana yibwe moli ko di da hani soro maintenant il a daha parti où c'est so doni fola nye ne se doni fola kama soro kuma kadi mais kuma badia e doti kono mrahre men suraro mrahre ba soro ardo nen ka fien système kumaro ka fon ko président amet sectoriel ala mala general ko kan sa ne ma ko mbemba ka waka si rokel yonni si ni nyamane ka antela nyonte ka damnun ke nyomfe a o herele di ala mo la te beñe we keleni ma sa gbere no mente mini malekuna na to ko Amadou Toumani Touré ATT ndiarolo fene ka se dianye dana wow angora malila wo ka pajero sorti digine la vocable ne la disposition no carnet essence carnet a urlo wota ka di chauffeur ma sans kana manka kono odo fene ne damnu wati ba se kanto fanfa ade kilike andina ha pale la kuluba ambedi de ka damnu ke nyon fe o ya ATT ledi e na bore fene IBK Ibrahima Aboubacar Keita mande mansa nsana kuno de ngaro mako akwa nartrupu karfa wala amsola tien ekonoma ka kana trupu parende IBK moi même rité la présence sabatero bara mendo inal brisi kadam ni kenyon fe on respecta que IBK la cour kona abra wow a fena flin be mabanyela trupu den tolio no obe akera mo men yena o mol mabansa la flomnal baloni wol kala ko commentem noro kona be baju kera mo jondi ala mala hinero la wole kapidi madu bagayoko à la famille Djikoroni cité des officiers là on a Amadou Touré ATT traité ne dunyaro ale refenen tunye capitaine ne de wole capitoto na bu armée tablo ma douanier lettrale de tapi wole ka angi yani kame ko solo bra nyoti ana siro le sorona a sorona la gine nyamol do ko afo ye ko a pikana nan loger braya no comme rien loger la ko non tene en ka karo sa ba ke kapibra anya ntas mo men tibila ko interdit kan man kan to ale bra kan man ka solo boy no wow nan sira roro na barka blane na woli malon foli di se ulo na momen tre ambassadeur plénipotentiel di Malila na Mamadou Ba Diabaté di la Guinée journaliste ko do lewodi amo gouvernement tablo made mais ambassadeur ki bulo do encore kairan na ka ko la Guinée dina de kwanya la Guinée la kuna irenga o kera quantité le ne recoronde aki bulo do encore alla mala fala le mo lu manyama men kon tunale la eno oui ala ka loku aldina maloboro fla da ma ne se fa wafla consulat molula consulat e para tofo oui min tre ala consulat okuna amra ka fla dendo lodi ala ka semaine aldina maloboro kelenda ma ko la se fa wafla ka
a moment entre capibra a moment bon la Guinée ko mo bisba ni mo fla en groupe mo mela dene mais am balu betre capile ko ala mala generala amina yara dina hinene mo dena hinene mais mo lu fenen ko men ka lon ko capima se hala afa gbelen ko dula no mo la marane mo la diagnero wow la Guinée ka den susu negula ledi doanya bi gbenya nyama bi kullo jikron la ki kullo capibra la doanya dal conseil ala ko bunya dama ko bo ko ale na bola la Guinée o bunya dirama mali autorité bolo mba ka here soron ardo yan quand même fosen ne le toni mroa na village la Kanté du Balandou nkose inka escal ki sigiri sirin kala dana mayrindi yeno sirin gindala ko na tiran kese kuma gasuba de be quand même ko bozika anka foli ki akama ko ke ko même bali nela ko la ko ni be kala ko na ke ko munal tena la sigiri anka na do ke ya nganko anko moyen ko ko ya ku ite wala ni se iro ja trupu créer sigiri ya ne bozik bolo ala ka kan ka trupu créer sigiri o trupu mo le halbi wol yeye no ni kaye so ja tourner la be ki buri ka wa siri magben abone ne la restaurant nero mpa ba restaurant ali ma do nyatona sita dona bozik na no la ka menkenye wolona alu serer ba doro na la de kurba doro no ko barosi barukul balle alla sere o kuntidi ka dam na le maba ko asi king laba ka si barukul balle ba a jama ka sente sabe to madana yoronno to li ya fama bol bere ka kenye ka restaurant ne bolo sigirin ne yere kan fen soro nyere nye modi femena wasa o bara bozik lero ko yen ka bozik ta kete nganya na mali wale men fol yenende an wara ka baranyo ya nyine Africa Blue fe ko soro ka baranyo ya nyine ORTM fe ko soro ni kan kam ko dolna la dimbe apele siri bi man bion dole le mayino o ma so na mon fe siri nka de na nyuma ya wallahi la mais gi borla la ko role kan ne siri nka de nyar artiste la o tebra la ne rode bo ana mo ba men temini ni la Guinée ba kam ko balais africains ou le kala Guinée fonctionnaire lu sara folo dia na indépendance sorona sirin ka de ne ka balais africains wala da nan mu keta fo de badi puis du la ke ya fo ti ta sala ne la petit le keta fo de bada na no la be ana de na do lu be siri no keta fo de ba obra sala la hinala ole kera la Guinée arma bumbumba de do ne sirin ka de kera Guinée badi artiste la o te brala nero c'est que al gelil alu gelilero mra bojik ta fo mra baruta fo kel do ke Babangida Kamara ne Babangida bulu diamane di Babangida bara moto di ne ma sirin ka temo saba wow foloma kera yo bojik ta ken nyama Babangida kane moto taxi le ko la wolo na nyafe kana Conakry membrangi na kamera trepie ko luma mra moto taxi tan ko moto tayro Babangida la mom likono akanya ko ko mazaka ko taxi le kan ko aka moto borla mo ko taxi ki kana magazin daja ko tourner man sa turba ko anya nyombe no alere mase wala hala mase moto taxi ti tourner na anya sala magazin dala bra de nke ko man sa turba ko abase ko carton ki na jikada mo ka ere wa monte ngwa dinin ka carte comme fabra ngli ki bana ko ka moto kelendima ala ko tolo kera nyamma ne tora moto le kan nara kan kan wara sidan ke moto ka moto mu metinye nara sigirin aka nyoron te moto kan aka moto kelengara duma moto fenandi ma ole ko kera ketala kal wara moto sunya we ay ba me fa ko sunya le kan am sare ngo ay ma ko keta alu mo kele tala te doni tala de ka to ala a ke mu me ike mu me le tala a ile me tinere msare ke ile guko jo
Ni masal kan kita le kan tele smoro le nene bi ali amulo le alu kita la ka sun koro bolu ele msaren ke ali ma yele oro kita la ka lora ne la ka ne mi fana la baba gida ka sera fana ko remplacer di ma nyole fo ko ne ne kita la kala la boli kita la kala le maldi oho la kumani kana tambidi baba gida ka nyeme ngoro moto la baranka nu mom sula moto ta ko wa fo yura bara ali avala moto mara ko bada muso awuzi ko gila kama ko kibri la moto ma falen ko mama falende ko dondo ko yan ko nu mom so tala kila moto do ngale msare ngamre menu sinini njo ngol bara na moto sunya me nyekele fo baba gidanye aka na moto nyondu ma fe bo fo ene ko raka ko so ma kuya moto kile mbereta ona ke moto sabari o ba ke moya ni mo fo afa ala kile moya da ala meni moya da woli ngolo mballe tidi woli ngolo mballe di ma baba gida ko kene